ଦେଖନ୍ତୁ 2017 ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି ରାଜନୀତିର ଯୁବକ ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି 17 ଠୁ 2024 ହେଇଗଲା ନିର୍ବାଚନ ହେଇନି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ 18 ହବାର ଥିଲା ସେଇଠୁ ତତ୍କାଳୀନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଅନ୍ୟଥି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି 1920 ବି କଲେ ନାହିଁ ତାପରେ କୋଭିଡ ଆସିଲା 2 ବର୍ଷ କଲେ ନାହିଁ आवश्यक भी नथिला तापर दीर्घ 21-22 आपनकर 20-21 ए सब निर्वाचन समय तत्कालीन सेक्रेटरी तत्कालीन मंत्री ताको उपेक्षित कले ताको बाइकआउट कले कारण बिजु जनता दल हारी जीव बोली गोटे निष्पत्ति हेतिला जानी थिले से माने ए परिप्रेक्षी रे तापरे प्रत्येक सामुख्य तैयारी कले प्रत्येक कॉलेज रे बिजु जनता दल गोटे सामुख्य तैयारी हैला बीजेपी सरकार आसला परे कहले आमे निर्वाचन करिबु गला काली निर्वाचन करिबा पाई मना करिसंती आपण देखिबे 2017 रे 18/8 रे नोटिफिकेशन हेतिला निर्वाचन पाई गोटे मास वर्तमान आज हैला 20 तारीख मात्र 2 दिन देरी हेची एबे भी जे सरकार कर उद्देश्य अछि निर्वाचन करिबा पाई बीजेपी सरकार ताले निश्चित भाव आम चाहूँ निर्वाचन हो छात्र समाज आज निर्वाचन चाहूँ एवं जदि ए सरकार बीजेपी सरकार जदि निर्वाचन करेंगे नहीं ताहले युवा कांग्रेस छात्र कांग्रेस दल आंदोलन कर प्रत्येक जगह ओडिशा रे डेमोन्स्ट्रेशन कर छात्र समाज एवं युवा समाज